अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मंडे है और मंडे की स्पेशल क्लास होती है, क्वेश्चन आंसर क्लास। चलिए, आपके कोई सवाल हैं तो बताइए। रिटर्न हो, लिखे हुए हो, तहरीरी शक्ल में तो वो दे दीजिए। ओरल करना है, ज़बानी अगर किसी को सवाल करना है तो वो कर सकते हैं। इनका सवाल है कि हम अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं और उसमें मुश्किल बहुत पैदा हो रही है, हमें लग रहा है कि नहीं मिलेगा, फिर भी हमें उम्मीद है क्योंकि अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, अल्लाह ताला दुआ मांगने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह का एक निज़ाम है कि अल्लाह से जो जितना मांगता है अल्लाह उतना ही ज़्यादा खुश होता है। दुनिया वालों का मिजाज ये है कि उनसे अगर मांगा जाए तो वो खिंचते चले जाते और ना मांगा जाए तो आपके करीब रहते। दुनिया वाले उनसे अगर कोई सवाल ना करो तो वो आपसे अच्छे ताल्लुक में रहेंगे और जहां तुमने कुछ मांग लिया वहीं पर वो तुमसे खिंच जाएंगे, कट जाएंगे। और लोग पता नहीं क्यों अपने जैसे बंदों से, अपने जैसे मोहताजों से मांगते हैं और फिर ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। इसलिए अरबी कहावत है, अल कर्ज़ु मिक़राज़ुल महब्बा, कि कर्ज जो है मोहब्बत को काटने वाली कैंची है। किसी से भी कर्ज ले लो, मोहब्बत कायम नहीं रहती, ताल्लुकात में फर्क आ जाता है। तो बंदों का मामला ये कि अगर उनसे मांगा जाए तो वो नाराज होते हैं और ना मांगा जाए तो खुश होते हैं। और अल्लाह का मामला ये कि अल्लाह से मांगा जाए तो वो बहुत खुश होता है और ना मांगा जाए तो वो बहुत नाराज भी होता है। लिहाजा अल्लाह ताला से जो कुछ आप मांग रहे हैं तो उसके लिए पहली शर्त ये है कि वो कोई गुनाह की बात ना हो। क्या ना हो? गुनाह की बात ना हो। दूसरी शर्त यह है कि आप यकीन के साथ मांगें। जितना आप यकीन के साथ मांगेंगे उतना वो दुआ कबूलियत के दर्जे को पहुंचेगी। समझ में आ गया? अलबत्ता इसी तरीके से कोई ऐसी चीज ना मांगे जाए जो इंसान के लिए नामुमकिन है। अल्लाह के लिए तो कोई नामुमकिन नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह के लिए कोई नामुमकिन नहीं है, कोई अनपॉसिबल नहीं है ना। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, लेकिन इंसानों में जो चीज नामुमकिन है यानी हो नहीं सकती वो भी नहीं मांगना चाहिए। जैसे कि मैं मांगू अल्लाह मुझे बचपन दे दे, बचपन दे दे, बचपन दे दे, या मैं बुढ़ा हो जाऊं या हो गया तो अब मैं जवानी मांगू, ये भी नहीं मांगना है। समझ में आ गया? इसी तरह गुनाह के कामों पे नहीं मांगना है, गुनाह का कोई भी काम करने की दुआ नहीं मांगनी है। बहरहाल जब अल्लाह ताला से जो भी बंदे और बंदियां मांगते हैं तो अल्लाह 5 दर्जों में दुआ कबूल करता है। पहले अल्लाह कहता है मांग और ले, ये तेरे मुनासिब है। जैसे हम और आप कहते हैं दुआ कबूल हो गई, हमने कुछ मांगा और अल्लाह हमारे पूरी जिंदगी के से वाकिफ है, फ्यूचर से भी वाकिफ है। हमने कुछ मांगा और वो मांगी हुई चीज हमारे लिए मुनासिब भी थी, बेहतर भी थी दुनिया और आखिरत के एतबार से, तो अल्लाह कहता है ले, कबूल हो गई। अल्लाह से हमने कुछ मांगा लेकिन वो हमारे लिए बेहतर नहीं था, अभी देना बेहतर नहीं था, तो अल्लाह कहेगा बंदे और बंदी मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली लेकिन अभी नहीं दूंगा, कुछ टाइम बाद दूंगा। समझ में आ गया? तो मांगते रहना चाहिए, मांगने से थकना नहीं चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। तीसरा दर्जा, बंदे और बंदी ने मांगा, अल्लाह ने कहा नहीं, क्योंकि अल्लाह हमारे फ्यूचर से वाकिफ है, तेरे लिए मुनासिब नहीं। अच्छा, तू मांग रहा है, तू मांग रही है, लिहाजा तेरे ऊपर आने वाली जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, मैं उसको खत्म कर दूंगा, ये भी कबूल होने वाली। अल्लाह से मांगा हमने, अल्लाह हमें वो वाला रिश्ता दे दे, हमें वो वाला दे दे, लड़का दे दे, लड़का दे दे, या कुछ और मांगा, अल्लाह ने कहा ये जो मांग रहा वो नहीं, मैं जो दूंगा वो तेरे लिए बेहतर होगा, अल्लाह ने दूसरी शक्ल में दे दिया, ये भी कबूल हो। समझ में आ गए? 4 दर्जे हो गए। 5वां दर्जा ये है कि अल्लाह ताला से मांगा, अल्लाह ताला हमारे जिंदगी से वाकिफ है, जो हम मांग रहे हैं वो अल्लाह देगा तो उसके ना तो दुनिया में हमारे लिए फायदेमंद है ना आखिरत में फायदेमंद है। तो अल्लाह ताला क्या कहेगा
کہ ٹھیک ہے میری بندی مجھ سے مانگتی رہی اور یقین کے ساتھ مانگتی رہی، لہذا میں اپنی اس بندی کے دعا مانگنے کا اجر اور ثواب جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ حساب و کتاب کے دن حشر کے میدان میں دے گا، اور بندہ اور بندی کے اس دعا مانگنے کے پر ملنے والے اجر اور ثواب کو دیکھ کر یہ کہیں گے اللہ یہ اتنا ساری نیکیاں میرے پاس کہاں سے آئیں، میں نے تو یہ نیکیاں کی بھی نہیں۔ تو اللہ کہے گا میری بندی تو مجھ سے مانگتی تھی اور کبھی مایوس نہیں ہوئی، تو مانگتی رہی، لیکن جو تو مانگ رہی تھی وہ میں دے نہیں سکتا تھا کیونکہ تیرے لیے مناسب نہیں تھا، لیکن اس کا اجر اور ثواب میں نے دیا ہے، یہ وہی جو ہے اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور ساری دعاؤں کا اجر و ثواب ہمیں مل جاتا۔ تو بہرحال یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے دعا، اور اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ مانگتے ہوئے یقین ہو، دوسرا گناہوں کے کاموں کی نہ مانگا جائے، اور اسی طریقے سے حرام کاموں کے کرنے کی دعا نہ مانگی جائے۔ اسی طریقے سے دعا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جو دعا مانگے اور اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے، ایسے بندے کو کیا کہتے ہیں؟ اور ایسے بندے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے زمین پر ایسے اگر وہ کسی چیز کی قسم کھا لے تو اللہ ویسی ہی کر دیتا ہے، اگر وہ کسی چیز کے لیے کہہ دیں تو اللہ کے ہاں ان کے اتنا درجہ ہے، اتنی مقبولیت ہے کہ اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں جس کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہ کرتا ہو، فوراً قبول فرما لیتا ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، یعنی میں جو دعا مانگوں وہ میری قبول ہو جائے۔ ہم اور آپ بھی بننا چاہتے نہیں چاہتے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تم حلال کو کھانے والے بن جاؤ، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ ہماری زندگی میں حلال ہو، کھانا پہننا اوڑھنا، ہماری سب چیزیں جو ہیں حلال کی ہو، حرام کی نہ ہو، کیونکہ حرام کا ایک لقمہ جانے انجانے میں اگر کھا لیا تو 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ایرے گہرے نتو خیرے کا اگر گھر پہ آ جائے تو جلدی سے لبر اور ہپر نہیں کھانا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تحقیق کرنا چاہیے کہاں سے آیا، کس کے یہاں سے آیا۔ بس بریانی دیکھی اور دال ٹپک گئی اٹھا لیا اور کھا لیا، حلیم دیکھا کھا لیا، حلوہ دیکھا کھا لیا، یہ سارے جو رسموں کے کھانے ہیں یہ غیر اللہ کے نام پر ہوتے ہیں، اس لیے حرام ہیں۔ یہ کہہ کر کہ یہ رزق ہے کھا لیا جائے، یہ انسان کی بے عقلی کی بات ہے۔ چلیے یہ سوال تو ہو گیا۔